मैंने समस्त को नमस्कार। आज आम पढ़ा आउ एक स्टाटिक जिके कौन ना सेंसस 2011 जोटा जनगणना अनुसार आम भारत में होता केवे ना प्रसर 2011 जहाँ जनगणना होता आम ताको पढ़िया। कारण देखिए प्रत्येक एग्जाम गोटे दुईटा क्वेश्चन निहाती आसी थाए है। तो चलते वीडियो स्टार्ट करिया। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करदे और वीडियो को लाइक करदे और कमेंट मध्य देवे कहीं मोर हैंड रईटिंग नोट्रे मुझे पढ़ाऊँगी तो भिजुआल भल आसूँ कि साउंड क्लियर प्रोब्लेम हो कि जहाँ प्रोब्लेम हो मत कहतु कि पढ़ा भल लगुनि है जहाँ मत कहतु। चलते पढ़िया कौन ना सेंसस सेंसस कौन तार जो जन फादर थी ना फादर किए ना फादर ऑफ इंडियन सेंसस किए ना हेनरी वाल्टन वाल्टन है जे कि फादर तापर कौन ना फास्ट या फास्ट के 1830 रे बांग्लादेश ढाका सर्वप्रथम सेंसस करा मान जनगणना करा कौटी बांग्लादेश ढाका 1830 रे सर्वप्रथम यह करा है। तापर आम इंडिया रे केबे ना स्वाधीनता पर केबे हैला ना 9 फेब्रुआरी 1951 रे भारत में सर्वप्रथम जनगणना करागला। तार मध्य स्लोगान गोटे रहा कौन ना आवर सेंसस आवर फ्यूचर सेंसस थिला। तापर तार ग्रोथ इनक्रीज है कि डिक्रीज ना ग्रोथ कौन है केते परसेंट है ना 2001 रु 2011 मध्य जो जनगणना कराला 10 वर्ष रे सेटा जो ग्रोथ है केते परसेंट ग्रोथ है ना 17% ग्रोथ होता। तापर चलते पढ़िया पॉपुलेशन जनगहली कौ राज्य अधिक कौ राज्य कम से अनुसार जे 2011 अनुसार कौटी ना हाइस्ट पॉपुलेशन है कौटी ना यूपी कौटी ना सिक्किम रे कम पॉपुलेशन आउ यूटी रे कौटी हाइस्ट ना दिल्ली रे आउ लोएस्ट है लक्षद्वीप रे। चलते या गोटे ट्रिक लिखी छोट ट्रिकटे भल लगे लाइक टे करेंगे ऊपर सॉरी ऊपर माने यूपी बेसी माने हाएस्ट लोक माने पॉपुलेशन ऊपर बेसी लोक है आ कौन सिक्किम रे कम माने कौन सिक्किम रे लोएस्ट पॉपुलेशन बुझीगला। तापर कौन तापर देखिया कौन यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कहले कौन प्रथम बुझंतु पॉपुलेशन डेंसिटी कहले जो कम लोक बेसी बसवास लोक करुवे से पॉपुलेशन डेंसिटी। जेमिति बिहार छोट जगार किंतु बहुत लोक सेठी आउ बहुत अपरिष्कार कहीं कहले देखो छोट जगार तुम बसवास कर माने जिनपतर ये जमी आम गोटे रूम रे रोचे गोटे रूम रे रहिले कौन से भितर सबू रोसई से मध्य सब जिनपतर लुगापट्टा है रोसई सामग्री इत्यादि रहा कौन गोटे अपरिष्कार लगे सेमतिया मन रखा केमती ना बिहार में सब अपरिष्कार मैंने पॉपुलेशन से कौन ना अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है। तापर कौन ना अरुणाचल लोएस्ट माने कौन ना बहुत बड़ जगह पड़े किंतु कम लोक बसवास करते से अरुणाचल प्रदेश। आ यूटी कौटी बेसी ना दिल्ली रे कौन होता है दिल्ली रे देखिए माने बहुत लोग बसवास करती माने जगह हिसाब से किंतु अधिक लोक हो जाती बुझीगला। आ अंडमान रे कम बेसी जगह किंतु कम लोक अच्छा एटी शुणु से जो 2001 आउ 2010 मध्य जो सेंसस आम 10 वर्ष होता से मध्यरु कौ राज्य बेसी एसी लोक अच्छा कौटे एसटी लोक बेसी अच्छा से आम पढ़िया कौटी बेसी एसी लोक अच्छा ना यूपी रे ऊपर बेसी लोक से तेणु कौन ना बेसी एसी लोक अच्छा एमती आम मन रखिपर। तापर एसटी रे कौन ना मझिरे मध्य देश माने कौन आम राज्य आम देशर मझी राज्य कौटा मध्य प्रदेश से कौन ना एसटी लोक बेसी तार गोटे ट्रिक मुझे लिखी देखो ये मुझे पढ़ी दूसरी कौड़े गला हाँ ये साइड लिखी ना एसी रे योगी बसचंती किंतु देश मझिरे एसटी लोक कांदुछंती कौन ना एसी रे माने एसी लोक कौटी ना योगी जो राज करती कौटी ना यूपी रे किंतु देश मझिरे कहले मध्य प्रदेश रे कौन ना एसटी लोक कांदुछंती
ବୁଝିପାରିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ରିଲେଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ ଯେମିତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରହିବ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ ସେମିତି ରିଲେଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଘଷା ପାଠ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ ଭୁଲିଯିବେ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେ ଏସ୍ ଟି ଲୋକ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଛନ୍ତି କି ଏସ୍ ସି ଲୋକ କେମିତିଆ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତାର କ'ଣ ନା ଏସ୍ ସି ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି ନା ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି କେତେ ତଥାପି ନା 16.6%। ତାର ଅଧା ହେଲା ଏସ୍ ଟି କିଏ ନା 8.6%। ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସେକ୍ସ ରେସିଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ଏଜେଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମେ ଏଜେଡ଼ ଲୋକ 1000ରୁ କେତେ ନା 943 1000ରୁ 943 ଆଡଲ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ସେକ୍ସ ରେସିଓ। ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କର କେତେ ନା 1000ରୁ 919 ରହୁଛି ସେକ୍ସ ରେସିଓ କାହାଙ୍କର ନା ଚାଇଲ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କର। ବୁଝିହେଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଜିଲି ମନେ ରହିବ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଠି ତ ଦେଖିଲେ ହଜାରରୁ କରାହେଇଛି ନା ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ସାଇଡ଼୍ରେ 900 ରହିଲା। ଆମେ ଭୁଲିଯିବା କେଉଁଟା ନା 43 ଆଉ 19। 43 ହେଲା ବେଶୀ ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର 19 ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ ସେମିତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଠିକ୍ଟା ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା ବୟସ୍କ ଲୋକ 43 ବର୍ଷ ପିଲାର ବୟସ 19 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଯେମିତି ମନେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା। ତାପରେ ହାଏଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ରେସିଓ କେଉଁଠି ରହିଲା ନା କେରଳରେ ହାଏଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ହେଲା। ଆଉ ଲୋଏଷ୍ଟ କେଉଁଠି ରହିଲା ନା ହରିୟାଣାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଆଉ ଲୋଏଷ୍ଟ ହେଲା ଡମନ ଡିଉରେ। ତାପରେ ଲିଟରେରୀ ରେଟ୍ ମାନେ କେଉଁଠି ସାକ୍ଷର ହାର ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା ବେଶୀ ଅଧିକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକ କେଉଁଟାରେ କମ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଲିଟରେରୀ ରେଟ୍। ନା ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ନା 74.4% ଟୋଟାଲ୍। ଆଉ ମେନ୍ ମାନଙ୍କର ହେଲା କେତେ ନା 82.14%। ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର କେତେ ରହିଲା ନା 65.46%। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କେଉଁଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେରଳରେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲୁ ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲୁ କେରଳର ସେକ୍ସରେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ ବେଶୀ ପଢ଼ନ୍ତି ସେଠି ହେଲା। ଏମିତି କରିକି ରିଲେଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଲୋଏଷ୍ଟ କେଉଁଠି ନା ବିହାରରେ କ'ଣ ନା କମ୍ ଜାଗା ବାସ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମୁଁ ତା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଲେଖିଛି ଏକାଥରେ ମନେ ରହିଯିବ ଯେମିତି କେରଳରେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ବିହାର ଲୋକ ବେଶୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିହାର ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଲିଟରେରୀ ରେଟ୍ କମ୍ କ'ଣ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନା ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ଟେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏତିକି ସରିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦେବେ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ବୁଝିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।